नन्दननगरनि खरकसा उमर सकसया बरिनो सालथाम रमै चबै सातक बितक क्लाइमानि कक्सिल सामक तिसावै खरां तिसाका सारा भारत गणतान्त्रिक नारी समिति रक गणतान्त्रिक नारी समिति आगलिनि सालका बरिरकनि नायमथांखरो डेपुटेशन रिलाइखा पातिमंगो करंजाकरकनो कराक माजरा अरिनानि सानमंग बतिसाका हास्टिनि केरं रायदा तै बुरि बुसारकनो वानाना करिखे तनिवै मानियानि बागै असालो खादुमुग फुनुकलाइखा सीपीआईएम नि अबरि मथानि तिदुलनायरो नन्दननगरनि खरकसा उमर सकसया बरिनो सालथाम रमै सातक बितक क्लाइमा कक्सिल सामुं याफावो नाहारै जेरै नायनानि जेंखा सालका नायमथांखरनि नायमथांरक ताबुक अ पातिमुंगो करंजाकरकनो कराक माजरा अरिनानि सानमुंगो आगलिनि सालका बरिरकनि नायमथांखरो डेपुटेशन रिलाइका सारा भारत गणतान्त्रिक नारी समिति रक मथानि कम थिगनै सपना दत्तनि तैदुलमुंबाय दलसा नायमथांखरो डेपुटेशन रिलाइका सपना दत्तनि कक्सिल सामुं हास्टिवो बरि बुसारक ताबु कातिनानि गरै गोबांखौ बोरै बोसारकनो सातक बितक खलाइजाक तंगैबो नायमथांखरो कक्सिल सामुं तिसाराकिया खातरै बोरै बोसारक सातक बितक खलाइजाक मानि बातिमुं हास्टेवो साल करया अंगै तंगैबो हास्टे हापां मंसाया प्रिसेया बसाका हापां बरिरकनो वानानानि गरिखे तनिना सुंमुंगो हामजाक मुंबाय मुचुं मानि सिनिमुं ओरिनानि नांनाय आबनो कारै नन्दन नगरनि पातिमुंगो करंजाकरकनो लेरियावैनो रमै कराक माजरा रिनानि सानमुं तिसाका দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া এটা বিচারকের কাজ, কোর্টের কাজ, কিন্তু স্বরাষ্ট্র দপ্তর সেখানে প্রশাসনিকভাবে যে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত এটা নিচ্ছে না। কোনো জায়গায় সেখানে এফআইআর করতে পারছে না। অভিযোগকারী যারা আসামি প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করে তাদেরকে সেখানে গ্রেপ্তার করা হয় না, গ্রেপ্তার করলে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং গ্রেপ্তার করে তাদের যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য আমরা একমাত্র সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি যেখানে এই ঘটনা ঘটে সংশ্লিষ্ট থানায় এসডিপিও এসপি জেলা শাসক পর্যন্ত আমরা সেখানে এই বিষয়গুলো নিয়ে डेपुटेशन तांगबुतांगो संगठननि आदंरक मानजाखा बोरै बुसारकनो वानाना करिखे तनिनानि बागै हापां दवै तै कराखे या प्रिशानानि सानमुं सानै बर' खरां तिसामानि बागै साख्लायखा ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।